Guys, magandang umaga sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Ayan guys, tutuloy na natin yan. Ayan si Brad Raymond. Ayan guys, yan. Ayan. Yan po yung singer. Yan guys. Yan. Itutuloy na natin guys kasi baka uulanin na. Yan. Akit tayo guys, titingnan natin guys. Yan, mataas guys. Yan o. Tutuloy na natin ito guys. Yan. Yan o. Ito. Pinto tsaka bintana guys. Yan. Guys, oh hello. Palatada na sila. Ayan. Update na lang yan. Mga Friday baka bubong na. Ayan. Tatawid kay Raymond. At guys, so next week tanggal na yung ano yan, yung forma matukod. Ayan. Nandiyan kaya sa nangyari, yung pinagpapagawan mo, sino? Patabasan ko sana yung dulo ng ano. Bukas yun? Bukas kaya yun. Bulaga. Sa kabilang ano ito, dami extra to. Ayan na ito, plastering parang kantig lang. Ang sideline sarado plating. Ito susunod na project, slab din yan. Saan yan?